अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खैर आफियत से शाद आबाद रखे। आप ये देखिए कितनी खूबसूरत सी मैंने ट्रे जो डेकोरेट की है, ये मैं ट्रिब्यूट दे रही हूँ अपने मुल्क की, अपने प्यारे पाकिस्तान की तमाम अफवाज को, और बिलखसूस PAF यानी पाकिस्तान एयर फोर्स को। जैसे वो फॉर्मेशन बनाते हैं अपने जहाज़ों की, अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए, बिल्कुल मैंने भी कोशिश की वैसी फॉर्मेशन बनाऊँ। और बहुत ही मज़ेदार से ज़बरदस्त किस्म के चिकन फजीता के फ्लेवर में मैंने आज बनाए टैकोज़, और चिकन टैकोज़ बने हैं ये बहुत ही मज़ेदार। साथ में एक बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही माउथ वाटरिंग कॉर्न सैलड बनाया है। आखिर तक देखिएगा, इसकी रेसिपी आपको जो इससे नज़र आएगी। और बहुत मज़ा आया खाने में, क्योंकि मैंने थोड़ा सा कुछ सेलिब्रेशन भी थी, कुछ खुशी भी थी और कुछ अफसोस भी था। मतलब कुछ मिले जुले रुझान चल रहे थे कि अभी जैसे हालात चले हैं पिछले चंद दिनों में, जो कुछ हुए हैं, जितने वाक़यात हुए हैं, अफसोस होता है इनको देखकर कि इतनी दुनिया ने तरक्की कर ली है, लेकिन आज तक जो है इंसान अपनी ताकत हासिल करने के लिए, अपनी पावर में रहने के लिए और अपनी पावर का गरूर दिखाने के लिए एक आम लोगों को, मुल्क में रहने वाले आम इंसान जो होते हैं, उनको कितनी अज़ियत और तकलीफ़ें दी जाती हैं। तो जंग तो कभी भी किसी भी मसले का हल नहीं रही है, हमेशा से तकलीफ़, परेशानी और तोड़ फोड़ लेकर आती है और नुकसान लेकर आती है। तो आप यकीन करें, जो बड़ी सीटों पे बैठे हुए ऑफिसर्स हों या गवर्नमेंट के लोग हों, उनके तो किसी भी फैमिली मेम्बर को इतनी से खराश नहीं आती। कौन मरता है, कौन तकलीफ़ें उठाता है और किसके घर टूटते फूटते हैं, किन की औलादें उनकी आंखों के आगे दम तोड़ देती हैं। एक आम शहरी, एक आम इंसान के, जो कि इस मुल्क में रह रहा होता है जहाँ पे ये सारी सिनेरियोज़ बनाए जाते हैं। तो जंग करना तो कभी भी किसी मसले का हल नहीं रहा। बातचीत से, तसल्ली से बैठकर मुल्क का सोच के, मुल्क के लोगों का सोच के अगर हम अब कोई फ़ैसला करें या कोई काम करें, तो मेरा ख़्याल है वो सबसे बेहतरीन अमल होगा। लेकिन अफसोस ही कर सकते हैं, क्या करें अभी। मतलब इंसानों को तकलीफ़ देने का सोच लेना ही, मैं तो कहती हूँ, एक बहुत ही बड़ी बात है। मतलब कोई बहुत ही सख्त दिल और संग दिल होगा जो कि किसी इंसान को तकलीफ़ देने का सोचे। तो हमारे अपने मज़हब को भी फॉलो करना चाहिए। आपके मज़हब में, किसी भी दुनिया के किसी भी मज़हब में, किसी इंसान को तकलीफ़ देने का कोई भी ऐसा दर्स नहीं है, कोई ऐसा लेसन नहीं है। आप भले कोई भी मज़हब उठा के देख लें, उसमें किसी भी इंसान को तकलीफ़ देना बोला नहीं गया। तो दुश्मनी का जो एक लेवल अपने खुद ही क्रिएट कर लेना और फिर दुश्मनी निकालने के लिए दूसरों को तकलीफ़ में डालना किसी भी तरह से अक्लमंदी नहीं है। तो बस दुआ कर सकते हैं। लेकिन हर ज़ाहिर है, हर मुल्क की जो फ़ौज है वो अपने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देती है। अपने मासूम बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चों की फैमिलियाँ उनकी होती हैं, उनकी बीवियाँ, उनकी माएँ इंतज़ार करती रह जाती हैं, और वो अपनी बॉर्डर पे और हवाओं में और पानी में अपनी जान इसलिए दे देते हैं कि उन्होंने अहद किया होता है कि वो अपनी जिस ज़मीन से भी ताल्लुक़ रखते हैं, उस ज़मीन की हिफाजत करेंगे, अपनी जान को देकर भी भले। तो अल्लाह ताला का जो अल्लाह ताला सब पे रहम करे, सबकी फैमिलियों को खुश और आबाद रखे। क्योंकि अब फैमिलियाँ बना लेना आसान होता है शायद, लेकिन फैमिलियों को चलाते रहना और फैमिलियों के साथ जुड़े रहना, और जब कोई जाता है ना तो उसे ये एहसास होता है कि उनकी फैमिली से कितना बड़ा एक एसेट, एक उनका एक घर का जो फ़र्द चला जाता है, तो उस घर में क्या हाल होता है, ये हमने अभी देखा। दोनों ही तरफ, दोनों ही मुल्कों में जानी नुकसानात भी जो हुए हैं, क्या वो वापस आ सकेंगे? क्या इनकी तो सुलह हो जाएगी बाद में, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा सुलह का, लेकिन जिनकी जानें चली गई हैं, क्या वो वापस आ जाएंगी? या जिनका तोड़ फोड़ हुई है, जिनके घर टूटे हैं, जिनकी जगह ख़राब हुई हैं, क्या उन्हें वापस वो सब चीज़ें मिल जाएंगी वैसे ही? और जो डर, खौफ लोगों के दिलों में बैठ गया है, क्या वो निकाला जा सकता है? किसी भी कौम को तरक्की देने के लिए, उन्हें कामयाब बनाने के लिए उन्हें सपोर्ट करना पड़ता है, उनके दिलों से डर निकालना पड़ता है, और उन्हें ये तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ता है, सोच देनी पड़ती है कि हम आपकी हिफाजत कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए। और ये कौन करता है? जो उस मुल्क को संभाल रहा होता है, जो हुकूमत होती है, जो उस मुल्क के संभालने वाले लोग होते हैं, वो लोगों को तसल्ली देते हैं और वो लोगों को भरोसा देते हैं कि भाई आप बिल्कुल सेफ़ जगह पर बैठे हुए हैं।
لیکن جب اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے نا تو لوگوں کے دلوں میں ڈر بیٹھ جاتا ہے، پھر انہیں کچھ یاد نہیں رہتا، پھر وہ صرف اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو اور اپنی جس جگہ پہ بھی رہ رہے ہوتے ہیں اس کو سیو کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو خدا کے واسطے جنگوں سے محفوظ رہیں۔ ہم جو جس خطے میں جن جگہوں کی بات کر رہی ہوں ابھی، جیسے پاکستان انڈیا کی بات جو ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ 1.6 بلین لوگ رہتے ہیں، 1.5 ارب سے زیادہ لوگوں کی پاپولیشن ہے ان 2 حصوں میں۔ تو اتنے زیادہ لوگ کیا جنگ کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ کیا خدا نخواستہ اگر کوئی ایک بیوقوفی سے یا غلطی سے کوئی بم غلط جگہ پہ انسانی جہاں پہ زیادہ لوگ ہیں وہاں پھوٹ گیا تو کتنے جانے نقصان ہوگا؟ تو جنگ کا کوئی حل نہیں ہے، کسی بھی طرح سے نہیں ہے۔ حل ہے صرف بیٹھ کے بات کرنے کا اور اپنے باؤنڈریز تک رہنے کا۔ دوسروں کی باؤنڈریز میں ایک تو جانا، پھر دوسروں کو تنگ کرنا، دوسروں کے لیے تھریٹس کریٹ کرنا، ڈر پیدا کرنا، اور سب سے زیادہ جو خطرناک بات ہے اور جس کا ہمارے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی میں بات کروں تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بھی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ آخری وقتوں میں جھوٹ بہت زیادہ عام ہو جائے گا۔ تو جھوٹ کس طرح سے عام ہوگا؟ کوئی لوگ ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولیں گے، بلکہ جو یہ میڈیا آ گیا ہے نا آج کل، جو سوشل میڈیا آ گیا جس کا بہت زیادہ فائدہ بھی ہے لیکن اس کا زیادہ تر نقصان ہو رہا ہے کہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، لوگوں کے اندر وسوسے ڈال رہے ہیں، ان کو غلط خبریں پہنچا رہے ہیں، جو کہ انتہائی بہت بڑا گناہ ہے۔ انسانوں کو صحیح خبر پہنچانا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ مطلب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی رہی ہے کہ جس طرح تو آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں نا، ایز اٹ از آپ نے جا کر اگر کسی کو بتانا بھی ہے تو بالکل ایز اٹ از، اپنی الفاظ بھی اس میں شامل نہیں کرنے، کوئی اس کو ایگزیجریٹ نہیں کرنا، اس کو ڈیٹیل نہیں کرنا۔ تو یہ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، ہم تو لوگوں کو ڈرانے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے اسی خطے میں جو ہے نا بے شمار معصوم لوگ ہیں، بہت معصوم ہیں، وہ اپنے کام سے کام رکھنے والے لوگ ہیں، زیادہ طرف دونوں طرف جو ہے وہ زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہیں، اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اپنا کھانا پینا، اپنی اولاد، فیملی، اس طرح کے فیملی اورینٹیڈ لوگ ہیں ہم لوگ۔ تو ہم تو ان چیزوں کو ظاہر ہے ہم تو ان چیزوں کی خبر نہیں رکھتے نا، تو جو کچھ ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے، بہت سے بیچارے جو کم ذہن ہوتے ہیں وہ ان پہ یقین کر لیتے ہیں، اور ان کو اس یقین کے ساتھ جو ہے پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو میں دعا کرتی ہوں اور میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز مل جل کے رہیں، یہ دنیا، یہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، پتہ نہیں کب زندگی کی سانس نکل جائے، تو اس طرح لڑائی جھگڑے میں بہتر ہے مزے کے کھانے بنائیں، فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، انجوائے کریں لائف کو، اور لوگوں کو بھی انجوائے کرنے دیں۔ تو جناب اتنی باتوں میں دیکھیں آپ نے پوری ریسیپی بھی دیکھ لی ہے، میرے پاس چکن پڑا ہوا تھا فروزن، اسے میں نے بنایا، بہت ہی مزیدار ٹاکوز بنے، چکن ٹاکوز بنے، گھر پہ ضرور ٹرائی کیجیے گا، اپنی فیملی کے ساتھ سیلیبریٹ کریں، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خیر و عافیت سے رکھے، اس میرے چینل کا خیال رکھیں، اور اپنا بھی۔ اللہ حافظ۔